रातचो एखाद्या ऑफिसान रावप रातभर म्हाका सांग एखाद्या ऑफिसान स जाली ऑफिस सोंपता थंय रावपाची कितें गरज आशिल्ली आमी तरी सुद्दां लेडीज आशिल्ले म्हणून रावपाक सांगले आज उपाट पुडो आमी रातची जर भायर काडली जाल्यार लेडीजांक भायर काडली म्हणटाले म्हणून आमी ताका परत सांगलें की बाबा तुज्या बरोबर महिला आसा पण रातच्या एखाद्या ऑफिसान न्हिदप आतां त्या ऑफिसान आयज कंप्लेन दिल्या फायली चोरीक गेल्यो म्हणून आपल्यो त्या फायली आतां फायली कोणाच्या घरा कडेन सोदप आनी त्या लोकांच्यो ज्यो फायली सुद्दां त्यो आतां कोणाच्या घरा कडल्यान आमी हाडप त्या ऑफिसांतल्यान कंप्लेन दिल्या तिणी आतां त्या लेडी ऑफिसर आशिल्ली पळय न्ही तिणी कंप्लेन दिल्ली आसा आपल्याक वेगवेगळ्यो गाडी चोवल्यो किंवा आपल्याक वेगवेगळ्या प्रकारे तेजेर एक्शन करता तेजेर मागीर शी इज नॉट अ लेडी मागीर तिच्या ज्या पद्दतीन तिका पुलीस प्रोटेक्शनान भायर काडचें पडलें रातभर रावपाची गरज नासली न्ही आनी रातच्या ऑफिसान रावत नासलें काम तर आंदोलन करचें कोणी ऑफिसाच्या भायर येवन करचें आसलें तांकां रावपाक जाय आसलें आझाद मैदानाचेर आंदोलन करताले तें करचें आसलें किंवा ऑफिसाच्या भायर करपाचें ऑफिसान भितर रावन आंदोलन नासलें ताका दुसरे दीस सकाळीं बी आमदाराकूय सांगलें न्ही की तूं बरे भशेन भायर सर म्हणून थंयसर पुलिसांनी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट केल्या तुमच्या प्रेसाचे उजीर केल्या की ताका सांगलां की तूं थंयच्यान भायर सर की भायर सरप कारण तूं हांगासर रावल्या कारणान शेनवार आनी आयतार थंय आमी बसोन रावतले अरे बसोन राव ऑफिसान बसून रावपाचें कसलें आंदोलन करपाचें ऑफिसाच्या भायर बसून राव आनी आंदोलन कर आमी ऑफिसाच्या भायर बसून रावलो ताका थंयसलो धांवडून घातलो ना ऑफिसाच्या भितर आशिल्लो ताका थंयचो उखलून हाडला उखलून हाडटालो तो आपूण पडला